Hello guys, good afternoon. So it's already 5:40. So nihawa ko sa balay mga 5:17. So before ko jogging, dili na ako pwede ma-miss na wala absent na. Dili na ako pwede ma-miss na dili ko moagi simbahan. It's either Redem or St. Joseph. Kaya nagadagkot ko kandila every afternoon, every night, o basta every day. And of course, before you do your daily routine, kailangan mo mag-pray for your protection, for whatever you wanted or to do in your life. Para guidance po na nimo sa every time na asa ka magto. So, kaya ako sa St. Joseph now, nagdagko to kadila, and I'm heading to Azuela. So, nag-walking ko. Walking. Kaya from my house going to Azuela, 3 kilometers na siya. So, back and forth, 6 kilometers. Depende kung pag-ulan, nagasakay ko. Pero pag wala ulan, nag-walk ko pauli. So, karon early ko nag-start. Kaya yesterday, nag-ulan, grabe kay kusog sa Azuela. Naka 1 hour lang ko. So, dili pilis ako ang 1 hour. Para bitin, kulang. So, kailangan ko dili siya mag-ulan tonight. Kailangan ako in 2 to 3 hours para mabawi na ko ang goal na ko. So, that's it guys. Bye for now.